मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती हैं। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो भी कर्म विनाश होते रहेंगे। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो भी कर्म तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है। क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं।
लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। तो शिव बाबा बोलছেন এই জন্ম হলো অমূল্য জন্ম, কেননা ভগবান এসে আমাদের সেবা করছে, তাই না? আমাদেরকে সাবান মাখাচ্ছেন, পরিষ্কার করছেন লক্ষ্য সোপ দিয়ে, তাই না? प्रश्न, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो, उनसे पूछो जब अल्लाह ने सृष्टि रची, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए, तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए, तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? भल अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर कहते हो, तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना? तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो, तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा। यह है तुम्हारी बड़ी माँ, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। তো বাবা বলছেন, যারা বলে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তো ওনাকে জিজ্ঞেস করো আল্লাহ একা কী করে করবে? আল্লাহ তো গডফাদার, তো সে তো আল্লাহ তো নিরাকার, তো সাকার শরীর রচনা করার জন্যে মদর তো চাই না। তো বাবা বলছেন এই রহস্য তো একমাত্র বাবার বাচ্চাগুলো জানে। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके, नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, यह धर्म शास्त्र नहीं है, शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं है। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए,
धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा, तो पूछना चाहिए वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं। बाबा বলছেন বেদ উপনিষদে বেশিরভাগ তো শুধু গল্প আছে, তাই না? উপনিষদ মানে শুধু পশু পাখির গল্পতে ভরা, তাই না? তো বাবা বলছেন এই সব দিয়ে কোন ধর্মের স্থাপনা হলো জিজ্ঞাসা কর। वो धर्म किसने स्थापन किया? যারা হয় না আর্য সমাজই আছে না, আর্য সমাজ বলে একটা আছে না হিন্দু ধর্মের, আরএসএস বা আর্য সমাজ, তো তারা সব বেদ উপনিষদ ফলো করে। তো তাদেরকে জিজ্ঞেস করো वो धर्म किसने स्थापन किया? इससे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म हैं वो भी समझाया जाता है, তাই না? কিন্তু ওদেরও যে হেড থাকে না, যে ধর্মপিতা, তো কি নাম তো জানি না, কোনো ঋষি সন্ন্যাসী আছেন, হ্যাঁ কেউ আছেন, এখনো কোনো মানে আচার্য, কোনো ঋষি আচার্য আছেন, কিন্তু সেখানেও থাকে শিব মন্দির, তাই না? সেখানেও শিবকে ওরা খুব মানে। जैसे झाड़ में मुख्य है थूर तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं, तो बच्चों को समझाया जाता है। यह जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वो है थूर, उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। बाबा বলছেন গীতা হলো গাছের গোড়া আছে, তার থেকে ডালপালা বেরিয়েছে। গীতার থেকেই শুরু হলো সব রকমের গল্প, উপনিষদ, বেদ, তাই না? পুরাণ শাস্ত্র, কত রকম পুরাণ আছে না, শিব পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শক্তি পুরাণ। তো বাবা বলছেন কত তার ডালপালা বেরোতে থাকলো। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वो बहुत बड़ा होता है, তাই না? শিব বাবা বলল যে তোমরা কল্পবৃক্ষের শিকড়ে বসে যাও, তাই না? আসলে কল্পবৃক্ষ বাবা কোথায় বলল? পরমধামে। পরমধামে কল্পবৃক্ষের মতন সব আত্মারা রয়েছে। শিব বাবা হচ্ছে বীজ, আর আত্মা, তুমি বীজ রূপ আত্মা হয়ে শিব বাবা বীজের কাছে গিয়ে বসে যাও, তো শিব বাবার থেকে লাইট আসছে, আর চারিদিকে শিব বাবার থেকে আত্মার উপরে লাইট, আর আত্মার থেকে পুরো কল্পবৃক্ষের লাইট। এবার এই জিনিসের ইয়াদগার ওরা কি বানালো? কল্পবৃক্ষকে যেহেতু বাবা বট গাছ বা অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে তুলনা করে, কেননা ঝুড়ি বেরোলো, যে গোড়াটা ছিল তো লুপ্ত হয়ে গেল, অন্য শাখা প্রশাখাগুলো সেগুলো গোড়ার মতন কাজ করলো। তাই জন্যে ঋষিমুনিরা কী করলো? যেখানে বট গাছ দেখলো, অশ্বত্থ গাছ দেখলো, তার তলায় তপস্যা করলে সিদ্ধি হবে, তাই না? এরকম ফিল কর। वो बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थूर तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती हैं। यह भी ऐसे है। बच्चे जानते हैं इनका थूर जो देवी देवता धर्म था वो अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वो सर्वव्यापी हो नहीं सकते, তাই না? কেউ বলে 10 অবতার,
কেউ বলে 24 অবতার, তাই না? বাবা বলছেন যে এতগুলো অবতার, আবার সব অবতারগুলো কোনো না কোনো পশু প্রাণী বা মানুষের শরীর দেখানো। তো এত পুনর্জন্ম যে নিচ্ছে, তো সে কী করে উপরে তাহলে সব কিছু কন্ট্রোল করে বসে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সে সর্বব্যাপী তাহলে কি করে হলো? যদি সে 24 অবতারে আসে তাহলেও তো সে सर्वव्यापी হলো না। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थूर है ही नहीं, एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों बरस पिछाड़ी में ले जाते हैं। এত দেবী দেবতা পুজো করে, কিন্তু কেউ বলে না যে আমরা দেবী দেবতাদের বংশধর, তাই না? কেউ বলে না। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी दुखी है, सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ काग बिष्टा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख मैं फिर ले जाता हूँ। तो बाबा कहते यह उन्हों को पता नहीं, अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूँ पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, তাই না? যার যখন রোল থাকবে সে সামনে কর্তব্য করবে, আর যখন রোল থাকবে না সে কোথায় বসে থাকবে? ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসে থাকবে, তাই না? নাটকে তো সবাই একসঙ্গে পর্দার উপরে থাকে না, তাই না? তো বাবা বলছেন আমি রোল প্লে করছি, সুখের সংসার শুরু হয়ে যাবে, সত্যযুগের দুনিয়া, এবার আমি লুকিয়ে পড়ব, সব অন্য ধর্মের আত্মারাও লুকিয়ে পড়বে, তাই না? আবার যখন ওদের সময় আসবে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা সব, তাই না, ওরা সব গুপ্ত হয়ে যাবে। तो मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवरों को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है, वो कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, তাই না? দেখো জন্তু জানোয়ার মারা গেলে ওর সব কাজে লাগে, হাড়ও কাজে লাগে, চামড়াও কাজে লাগে, তার দাঁত, তার শিং, সব কিছু কাজে লাগে, মানুষের কিচ্ছু কাজে লাগে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बेट तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो हम भी पहले छी मूत पलीती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। देखो कली जुगेर মানুষগুলোকে ভগবানও কি নাম দিচ্ছে? ছি ছি মুত পলিতি। তো বাবা বলছেন তোমরাও তাই ছিলে। এবার সেখান থেকে বাবা লক্ষ্য সোপ দিয়ে, তাই না, সব ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে, তাই না, সুন্দর বানাচ্ছে। और कहते हैं अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोतरे कहलाएं, তাই না? শ্রাবণ মাস এসে গেল,
এখন সোমবার দিন দেখো কেমন ভিড় লাগবে, তাই না? কত শিব বাবার উদ্দেশ্যে দৌড় মারবে, কিন্তু বেচারাগুলো কেউ চেনেই না যে শিব বাবা আসলে কি চায়, কি বলতে চায়, তাই না? ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख बंसावली, दूसरे हैं कुख बंसावली। আসলে ভক্তরা তো নিজের চাহিদাতে যায়, তাই না? আর বাবার বাচ্চারা ভগবানের চাহিদা পূর্ণ করে, যতটা হোক, তাই না? তো ডিফারেন্স তো আছে না ভক্তদের মধ্যে আর বাবার বাচ্চাদের মধ্যে। तुम हो ब्रह्मा के मुख बंसावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वो है, तुम्हारा गुरु भी वो है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पति दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। বাবা বলছেন এখন আমি শিক্ষাও দিচ্ছি আর তোমার সৎগুরুও আছি, যেখানে শিক্ষাতে তুমি পেরে উঠবে না তুমি আমাকে আহ্বান করবে, তাই না? বাবার কি সুন্দর শব্দ আছে, मेरे मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। और बाबा बंधा हुआ है आने के लिए, তাই না? বেশ তুমি এইটুকু বলবে আর বাবা হাজির হয়ে যান, তাই না? এটা ভগবানের মহাবাক্য। তো বাবা বলছেন 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন তোমাকে সব রকম সুখ দিয়ে দিলাম, সংসারে কল্পনা করতে পারবে না মানুষ, তাই না? তন মন ধন জন প্রকৃতি সব সুখ দিয়ে দিলাম, আর কি চাই তোমার, তাই না? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। বাবা বলছেন সব সুখ তো তুমি পেয়ে যাবে, তাও মা বাবার ইচ্ছা যে যত ভালো চাকরি হলেও সেই অফিসে যেন অফিসার হয়ে আসে, তাই না? মা বাবার তো স্বপ্নের শেষ থাকে না, তো ভগবানও মা বাবা না, তো সেও বলছে সুখ তো তুমি পেয়ে যাবে, দাস দাসী হলেও পাবে, প্রজা হলেও পেয়ে যাবে, কিন্তু বাবা চায় তুমি যেন রাজা মহারাজা হয়ে আসো, রাজ পরিবারের হয়ে আসো, তাই না? তো বাকি উচ্চ পদ পানে কে লিয়ে পুরুষার্থ করনা পড়ে, তাই না? আর বাবা আগে বলে দিয়েছে কি পুরুষার্থ করব, যে মুরলী বাবা শোনায় বিচার সাগর মন্থন করব, ধারণ করব, মনে রাখব, কাজে লাগাবো, সে হবে রাজা বাচ্চা। আর যে মুরলী এক কানে শুনবে আরেক কানে বের করে দেবে সে হবে প্রজা বাচ্চা, তাই না? আর যে মুরলী শুনতেই আসবে না, মাঝে মাঝে শুনবে মাঝে মাঝে আসবে না, মাঝে মাঝে গায়েব করে দেবে, সে তো বেচারা মায়ার দাস হয়ে থাকবে, তো তার রোল কি থাকবে? কিন্তু সে বাবা বাবা করবে, বাবাকে ছাড়বে না, মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসবে, তাই না? তো সে কী হবে? তো সব রকম পুরুষার্থ আছে না, তো যেরকম পুরুষার্থ করবে সেই রকম। तो श्री कृष्णपुरी को सुख धाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वो दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं। আসলে দেখানো হয় না শাস্ত্রে, কৃষ্ণ বড় হলো, কিশোর অবস্থার হলো, তারপরে কংসবধ হলো, তারপরে কৃষ্ণ রাজা হলো, তারপরে আর গল্প নেই, তাই না? সোজা মহাভারত যুদ্ধ, তার মধ্যেখানে আর কোনো গল্প নেই যে কৃষ্ণ রাজ সিংহাসনে বসে আছে আর কি কি হচ্ছে, ওর আর কোনো গল্প নেই, তাই না?
তো বাবা বলছেন আসলে কি হলো, কিশোর অবস্থায় কৃষ্ণ আসলো, কংসবধ হলো, মানে সারা দুনিয়া থেকে আসুরি দুনিয়া সমাপ্ত হলো। বাবা বলে না, যখন কৃষ্ণের স্বয়ম্বর হলো, সে রাজ সিংহাসনে বসলো, তখন থেকে শতযুগের ক্যালেন্ডার শুরু হলো, 1-1 শুরু হলো। তাই জন্যে লক্ষ্মীনারায়ণ কোথায় থেকে আসলো কেউ বুঝলো না, কেননা লক্ষ্মীনারায়ণ ডাইরেক্ট সত্যযুগে আসলো। তাহলে কৃষ্ণ তো দাপরে, তো লক্ষ্মীনারায়ণ তো শতযুগে, তো আর কিছু মিলাতে পারলো না, তাই না? কিন্তু এখন বাবার বাচ্চারা তো সব রহস্য বুঝে গেছে। तो लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा, তাই না? পুরো 84 জন্ম যে আসবে, মানে কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম জন্মে যে আসবে সেই তো পুরো চক্র লাগাবে। তো বাবা বলছে সে কোটিতে কেউ হবে, তাই না? तुम यह जानते हो, भक्ति वो करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं, তাই না? বাবা বলছেন মানুষ এখন শস্য দানার মতন হয়ে গেছে, কিন্তু বেচারা জানেই না যে এখন ওরা একদম চক্কি পিসার মতন মত, তাই না? যেখানে সব হয় না, ভূকম্প আসে, সুনামি আসে, কেমনভাবে মরে পড়ে থাকে সব। আন্দামানে সুনামি এসেছিল, কেমন মরে পড়েছিল সব, তাই না? তো বাবা বলছেন अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं, তাই না? অন্য ধর্মে হংসো গীতি নেই, আসলে হংসো ব্রাহ্মণ, সো ফরিস্তা, সো দেবতা, সো ক্ষত্রিয়, সো বৈশ্য, সো শূদ্র, সব আবার ব্রাহ্মণ, তাই না? তো হংস গান আর কোনো ধর্মে নেই, কেননা কোনো ধর্মে এই পরিবর্তন তারা চক্র পার করবে না। ओम माना भगवान समझ लेते हैं, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वो फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या, हम शरीर तो है नहीं, परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वो बाप कहते हैं अहम आत्मा, तो बरोबर है, हमने यह शरीर लोन पर लिया है, यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर है नहीं, हमारे चरणों की पूजा नहीं हो सकती। শিব বাবা বলছেন কত ফুলের মালা নিয়ে ঠাকুরের কাছে যায়। বাবা বলছেন না আমার গলা আছে, না আমার পা আছে, পায়ে ফুল চড়াবে না গলায় মালা পরাবে? আমার তো পাও নেই, গলাও নেই, তাই না? तो कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो है नहीं, मैं हूँ ही निराकार। यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वो 84 जन्मों में आती हैं। मेरा तो शरीर नहीं, मैं अशरीरी हूँ, तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद कर। তাহলে কিভাবে শিব বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হবে? ভক্তি মার্গেও বলা আছে ভাবের ভিখারি, মনের ভাব দিয়ে ডাকো, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হবে, তাই না? तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है, पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा, मनुष्यों को पता न होने कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया,
फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता, यह समझकर फिर समझाना है। যারা কৃষ্ণের অপেক্ষায় আছে তাদেরকে বলো কৃষ্ণ রূপ হলো, তাই না, তোমরাই তো বলো মর্যাদা পুরুষোত্তম, তার থেকে উত্তম পুরুষ নেই, তাই না, তার থেকে কমল লোচন কেউ নেই, তা না, তার চোখ পবিত্র, তার কান পবিত্র, তার পা পবিত্র, যার এত কিছু পবিত্র, সে কোন অপবিত্র মাতা পিতার গর্ভ থেকে আসবে? কে তাকে কলিযুগে জন্ম দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে समझाओ टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, তাই না? একবার হয়েছিল ইস্কনের একজন মহারাজ, ওই যখন হয় না রাখির উৎসব হয়, শিবরাত্রি হয়, তো শ্যামনগর থেকে সর্বধর্ম সম্মিলনী করে, সবাইকে ডাকে, তাই না? তো ডাকা হয়েছিল, তো দিদি বলল বোঝাও গিয়ে সবাইকে, একটু পরিচয় দাও বাবার। তো যে ইস্কনের গুরু আছেন সে তো মানবে না, সে তো কোনো রকম জ্ঞান তো মানবে না, বলবে কৃষ্ণ তো আসবে। তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, কৃষ্ণ তো আসবে, বলুন তো কার কার কোলে আসবে? আপনি তো অনেক ইস্কনের গুরু সন্ন্যাসীদেরকে জানেন, অনেক ভক্ত আত্মাদেরকে জানেন, উনি তো বড় মঠের বড় মহারাজ না? তো আমি বললাম আপনিই বলুন, আপনার চোখে আপনার যে টোটাল ইস্কনের যত আছে লোক, তাদের মধ্যে চয়েস করে আপনি এক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে ভেবে বলুন যে কে কৃষ্ণের মা বাবা হবার যোগ্য, কে কৃষ্ণের মা বা বাবা হবার যোগ্য, একবার ভেবে আমাকে বলুন। তারপরে চুপ। কেননা ও তো ভালো করে জানে কার মধ্যে কি গুণ আছে আর কি অবগুণ আছে, তাই না? তো পুরো চুপ। তো সেটা হলো ব্যাপার। বলছে তাহলে কেউ আসবে? আমি বললাম আর কখন আসবে? দুনিয়া প্রকৃতি বিনাশ শুরু হয়ে গেছে, আর কোন মা বাবা জন্মাবে আর তাকে জন্ম দেবে? সারা দুনিয়া এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ কাল চলে এসছে, কখন আসবে সে, কখন সে করবে, তাই না? तो बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा, जरूर अनुभवी रथ चाहिए, ड्रामा अनुसार हमारा रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूँगा, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा बरसा लिया था, अब बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो प्रायोरिटी लिस्टे कार नाम आगे থাকবে? शिव बाबा, তাই না? तुम माता पिता जिसकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो, विचार किया जाए बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा, तो ज़रूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है, मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तब ही फादर कहते हैं ना, यह किसी को पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है, यह है सबसे गुह्य बातें। आदम बीबी दोनों हैं, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते, वो बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन?
यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इनके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। তাই না? তো ভগবান যে সন্তান জন্ম দেয় তারও সিস্টেম আলাদা, তাই না? সে ব্রহ্মাকে নিমিত্ত বানায় আর তার মুখের দ্বারা জ্ঞান দিয়ে অ্যাডপ্ট করে সে সন্তান জন্ম দেয়, তাই না? তো তার সন্তানগুলো জন্ম হয় পবিত্রভাবে, তাই না? ওই জন্যে ব্রাহ্মণের নাম হলো দ্বিজ, দুবার জন্ম, তাই না? ওদের পৈতে হয়, ব্রত হয়, মানে ব্রত দ্বারা জন্ম। ব্রত মানা এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বা নিয়মে চলার প্রতিজ্ঞার দ্বারা জন্ম। इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को, ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ उन्हों को संभालने लिए, फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है, अब तुम समझ गए हो। हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। बाबा বলছেন আমরা শিব বাবার কোলে এসেছি, কিন্তু তার মধ্যেও দুটো ক্যাটেগরি আছে, এক সগে এক লগে। সগে মানা নিজের বাচ্চা, মাতেলে বাচ্চা, আর লগে মানা সতেলে বাচ্চা, যে মাঝে মাঝে বাবা বলে, মাঝে মাঝে মায়াকে বাবা বলে, তাই না? তো এই জন্যে শিব বাবার কোলে দুটো বাচ্চা দেখানো হয়, এক গণেশ যে সারাক্ষণ বাবার কোলে বসে থাকে, আর এক কার্তিক যার মন বাবার কাছে লাগেই না, সে সারাক্ষণ দুনিয়া ঘোরে আর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে, তাই না? কেননা যার মন বুদ্ধি বাইরে ঘোরে ওর জীবনে তো সংঘর্ষই থাকবে, তাই না? तो एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। तो যারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয় যে আমি বাবার হিসাবে পবিত্র হবই আর বর্ষা নেবই, গদ্দি নসীন হব, মানে সিংহাসনধারী হব, তো সে হলো সগে বাচ্চা। লগে ফির প্রজা মে চলে যাতে হ্যাঁ, তাই না? তো যাদের মন বাবার কাছে বসে না, বুদ্ধি দুনিয়াতে ঘুরতে থাকে, তাই না? তো সে আবার কি হয়ে যায়? প্রজাতে চলে যায়। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उसमें भी नंबरवार होंगे, তাই না? মানে মৃত্যুর সময় যে বিজয়ী হয়ে মারা যাবে সে হবে রাজ পরিবারের সগে বাচ্চা, আর যে অন্তমতি সগতি যুদ্ধে শেষ হয়ে যাবে, তাই না? গীতার মধ্যে আছে না, ভগবান অর্জুনকে বলছে হে অর্জুন, তুমি যদি যুদ্ধ করতে করতেও মারা যাও তাও তুমি স্বর্গে যাবে। তো যে যুদ্ধ করতে করতেও দেহ রাখবে সে স্বর্গে তো যাবে, কিন্তু কেমনভাবে যাবে? প্রজা হয়ে যাবে। কেননা অর্জুনও গিয়ে সেখানে কি করলো? সেখানে নরকে পানিশমেন্ট পেল, তাই না? যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গেল আর অর্জুনকেও পানিশমেंट পেতে হল, তাই না? तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए।
परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। तो जे ब्रह्मा बाप समान होबे से होबे तार उत्तराधिकारी। आबार जे सेकेंड टाइम नंबरवार होबे से तार उत्तराधिकारी, से तार उत्तराधिकारी, से तार उत्तराधिकारी, ताई ना। तो बाबा बोलছেন সবাই নম্বরবার সিংহাসনে বসবে, যার যোগ্যতা যেরকম থাকবে। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है, তাই না। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদও করতে হবে, সদর্শন চক্রও ফিরাতে হবে, আবার বাবার সেবাও করতে হবে, মানে সবাইকে জ্ঞানও শোনাতে হবে। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। तो बच्चियाँ परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने लिए आते हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा बरसा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर नहीं है, वो एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा বলছেন আমি এত অবতার নিই না, বারবার আমি পুনর্জন্মে আসি না, पुनर्जन्म तो तुमरा नीते थाको। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी। अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन अब सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, न कि मेल फीमेल, তাই না। অনেক জায়গায় বলে দেয় না যে ব্রহ্মার সরস্বতী হলো বউ আছে। বাবা বলছেন না, সে তো মেয়ে আছে তার, তাই না। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे। कुख बंशावली की तो बात ही नहीं, তাই না। আল্লাহ যদি আদম বিবি দুজনকে রচনা করেছিল, তাই না। সব ধর্মেই আছে যে ভগবান দুজনকে প্রথমে সৃষ্টি করল। এবার আজ পর্যন্ত কলিযুগের পাপের দুনিয়াতেও ভাই বোনের বিয়ে হয় না। তো যদি ভগবান দুজনকে রচনা করেছিল তো এত বংশ বিস্তার হলো কী করে, তাই না। তো আসলে ভগবান কোন দুজনকে রচনা করেছিল প্রথমে, সে হলো ব্রহ্মা আর সরস্বতী। আর কিভাবে রচনা করেছিল, মুখের দ্বারা জ্ঞান দিয়ে রচনা করেছিল, তাই না। ওই জন্যে ব্রহ্মাও কোথায় বসে, পদ্ম ফুলে, আর সরস্বতীও জলের মধ্যে হাঁসের উপর, তাই না। মানে দুজনেরই জন্ম মাতা পিতার কোলে নয়। तो बाबा बोलचैन जिन्होंने कल्प पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे काटे हैं, তাই না। দেবী দেবতা ফুলগুলো আর নেই, কিন্তু বাবা এবার কি করছে, সেই যে গাছগুলো জঙ্গলি গাছ হয়ে গেছে, দেবী দেবতা ফুলের গাছগুলো সব জঙ্গলের গাছ হয়ে গেছে। এখন সেই গাছগুলো এনে এনে সে চারা
সিলেক্ট করে করে বাগিচা বানাচ্ছে। এবার ধীরে ধীরে তারপরে সেখানে দেবী দেবতা ফুলও তৈরি হয়ে যায়। চুবতে হ্যাঁ ইহ কাঁটো কি দুনিয়া হ্যাঁ, বাবা বলছেন সেই গাছগুলো এখন কি হয়ে গেছে, কাঁটা হয়ে গেছে, তাই না? বলে না বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছে না, যে শতযুগে যে গোলাপের ফুল হবে, বড় বড় গোলাপ ফুল গাছ হবে, তার মধ্যে কাঁটা থাকবে না, তাই না? সেখানেও ফুল হবে, কিন্তু সে ফুলে কোনো ফুলের গাছে কাঁটা থাকবে না, তাই না? यह कांटों की दुनिया है, बाप आकर कांटों से कली, कली से ফুল বানাতে হ্যাঁ। তো দেখো বাবা কত সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যাবে, যেখানে কাঁটা থাকবে না, যে একটা ফুল তুলতে যাব আর হাতে কাঁটা লেগে যাবে বাচ্চার, সেটা বাবার বরদাস্ত না, তাই না? সেখানে আগুন থাকবে না, ধোঁয়া থাকবে না, তাই না? যে বাচ্চাটার চোখে ধোঁয়া আসবে, তাই না, কষ্ট হবে, সেটা থাকবে না, তাই না? তো চিন্তা করো কীরকম সে দুনিয়া হবে, তাই না? বলে না যে দেবতাদের পায়ে ধুলো লাগবে না, মানে যখন দেবতারা হাঁটতে বেরোবে তো গাছগুলো এত ফুল বৃষ্টি করবে যে অটোমেটিক্যালি পুরো রাস্তা কি হয়ে যাবে, ফুলে ভরা থাকবে। তো ফুলের উপরে দেবী দেবতারা হাঁটবে, পরিস্থান না, সব পরি বাচ্চা হবে না? তো ভাবো স্বপ্নেও এরকম কোনো দিন কেউ ভাবতে পারে না। কিছু কিছু রিবাজ আছে, যখন ধরো কেউ বিয়ে করে এলো বা কেউ রাজা রানী এলো, তো রাস্তায় ফুল ছিটায়, থোড়ি না অতটা ছিটায় যে পায়ে ধুলো লাগবে না, অত তো আর ছিটাতে পারে না, কিন্তু শতযুগে প্র্যাকটিক্যাল হবে, তাই না? ফুল গাছগুলো এত পুষ্প বৃষ্টি করবে যে পুরো গন্ধে গন্ধে আর সুন্দর ফুলে, তাই না, দেবতারা পা রেখে হাঁটবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বাপ আকার কাঁটো সে কলি, কলি সে ফুল বানাতে হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্যে নিজেকে কেমন হতে হবে, কাঁটা থেকে ফুল হতে হবে, তাই না? তবে সে সুখের দুনিয়ার আনন্দে যেতে পারবে। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं, बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा, अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं, लाखों बरस की तो कोई चीज रह न सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो, माता पिता पास जिनसे वर्षा मिलना है, बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 बरस पहले भी आकर वर्षा लिया था, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बूढ़ियाएँ इतना ज्ञान उठा नहीं सकते, यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, তাই না? বাবা বলছেন বুড়ো বুড়ি তো আর ও তো বুঝতে পারে না, ও তো পড়ালেখাও হয় না, তাই না? তাও বাবা বলছেন যে কমসে কম ভগবানকে চিনতে তো পারলে, বাবা বাবা করে দেহ তো রাখলে, তাই না? সেটাতেও বাবা কত খুশি, তাই না? আমার নিজের চোখে দেখা একজন ভাই ছিল, যেখানে আমি কুমারী অবস্থায় ক্লাস করতাম, তো সে ভাই দিদি মাঝে মাঝে, যেহেতু বুজুর্গ ভাই ছিল, আগে তো অত ভাই বোন থাকতো না, না, তো আগে সিস্টেম ছিল যে ক্লাসের আগে একজন ভাই একজন মাতাজি যাকে ও সান্দেলিতে বসিয়ে দিত যে দৃষ্টি দাও, তাই না? তো এবার সে ভাইকে বসিয়ে দিত, বুজুর্গ ভাই ছিল, কি পাওয়ারফুল দৃষ্টি হয়ে গেছিল লাস্টের সময়, কেউ জানতো না, চলতে ফিরতেই ছিল। 2-3 দিন একটু শরীর অসুখ হলো,
একটু হসপিটালাইজ হলো, হার্ট অ্যাটাক এসেছিল, তারপরে আমরা সব দেখতে গিয়েছিলাম, তাই না? তো সেখানে গিয়ে আর কাউকে চিনতে পারছে না, কাউকে আর চিনতে পারছে না। তো ওনার মেয়ে ছিল কাছে, তো ওর মেয়ে, ওর বউ, তারা জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি কিছু বলতে চাও, কিছু অন্তিম ইচ্ছা আছে, কিছু বলবে, কিছু কাউকে বলে যেতে চাও? তো হাত নাড়িয়ে বলে দিল, কিছু না, আমার কারোর প্রতি কিছু বলার নেই। তো শিব বাবার ছবি দিয়ে দিয়েছিল সামনে, বলল ও ডাকছে আমাকে। তো চিন্তা করো, তাই না, কে কীরকম গুপ্ত পুরুষার্থী থাকে কেউ বলতে পারবে না, তাই না? সে তো ফেমাস নয়, কোনো দিন ক্লাসও করায়নি, অনুভবও কাউকে শোনায়নি, মধুবন যাবারও হয়নি বেচারার, একদম শেষ বয়সে বাবার জ্ঞানে আসা। কিন্তু দেখো কত নষ্ট মহাস্থিতি হয়ে গেল, যে লাস্টে বলছে আমার কাউকে কিছু বলার নেই, আর এক বাবা ডাকছে, আমি ওখানে ওর কাছে যাব। আর যখন আগে কি হতো, সেন্টারগুলোতে এক একটা করে সন্দেশী থাকতো, তো সেখানে একটা সন্দেশী দিদি ছিলেন। তো সে সন্দেশী দিদি যখন ভোগ লাগালেন, তখন সে আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কি কাউকে কিছু বলতে চাও? তো তারপরে বলল যে আমার মেয়েকে আর আমার বউকে বলে দেবে যে একবারও যেন আমাকে ইয়াদ করে, এক সেকেন্ডও যেন চোখের থেকে জল না পড়ে, আর সবাইকে একদম হাসি খুশিতে যেন আমার ব্রহ্মা ভোজন খাওয়ায়, তাই না? একদম যেন চোখের থেকে জল না পড়ে, খুশি খুশিতে, আর সেখানে যেন কেউ দুঃখ না করে, আর সবাই যেন খুশি খুশিতে ব্রহ্মা ভোজন খায়, তাই না? তো ভাবো কি ওয়ান্ডারফুল। তো এইসব ঘটনাগুলো দেখলে কেমন অনুভূতি হয়, তাই না? কোনো কষ্ট পাইনি, 3 দিন মানে হার্ট অ্যাটাকে हॉस्पिटलाइज হলো, বেশ হলো তো হলো, সে চলে গেল। तो तुम समझती हो जबान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है, अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वो तो फिर भी बेटी हो गई, बूढ़ियों के लिए बहुत सहज है, बाबा को याद करते रहो, अहो शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुख धाम ले जाते हो, बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है, তাই না? লাস্টের সময় যেন বুদ্ধিতে থাকে যে ওহো শিব বাবা, তুমি তো আমাকে সুখধামে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না? বাবা বলছে এইটুকুও যদি তোমার লাস্টের সময় মনে থাকে, তাহলেও তোমার বেড়া পার, তাই না? আর দিদি বলে না, একজন মাতাজি ছিল, ওই অপারেশন হয় না, তখন অপারেশনের সময় তো মনে হয় যে এই মনে হয় মরে গেলাম, আর ফিরবো না, তখন যখন সেন্স যাচ্ছে আর কি, তো ওর সারা দুনিয়ার কথা মনে পড়ছে, কিন্তু একটা কথাও মনে পড়ছে, কি যেন একটা মনে করা উচিত, সেটা আর মনে পড়ছে না, কি যেন মনে করা উচিত। তারপরে ভাবছে ইস, আলমিরাতে কত ভালো ভালো শাড়ি থেকে গেল, একবারও পরলাম না, এখন অন্য লোকেরা পরবে, আমি আর পরতে পারবো না, তাই না? তারপরে লাস্টে নিজেকে বোঝাচ্ছে যে না না, এইসব কথা মনে করতে নেই। তারপরে আবার ফুচকা খাবার কথা মনে পড়েছে, বলছে যা একটু খেয়ে আসতাম লাস্ট দিন, সেটাও পারলাম না, এই মনে হয় আর যাব না। তারপরে বলছে না না, এইসব মনে করতে নেই, কি মনে করব বলে বলে বলছে লাস্টে বাবা মনে পড়েছে, বাবা লাইট মাইটে এরকম করে হাত করে ডাকছে, বলছে আ যাও।
তারপরে বলছে সেন্স চলে গেছে, তাই না? তারপরে যখন সেন্স ফিরেছে তো বড়দির কাছে অনুভব শোনাচ্ছে, জানেন দিদি আমার এইসব হচ্ছিল। তো চিন্তা করো, হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, এখন তো পুরুষার্থী আছে, হয়তো লাস্টের সময় ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তাই না? তো কে কোন হিসাবে লাস্টে যাবে, তাই না? যার যেখানে যা কিছু অ্যাটাচমেন্ট থাকবে, তাই না, সব কিন্তু মনে পড়বে, তাই না? এই জন্যে যদি কোথায় পোটলা পোটলি রেখেছ, কোথায় শাড়ি ঘড়ি রেখেছ, তাহলে পরে নাও, ইউজ করে নাও, নাহলে কাউকে ইউজ করিয়ে দাও, যা করো, লাস্টের সময় যেন কিছু আফসোস না থাকে, তাই না? तो हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, তাই না? আর যদি কিছু খাবার ইচ্ছাও থাকে তাহলে খুব বানাও, বাড়িতে নিজে শেখো, নিজে শেখো, নিজে বানাও, আর এত খাও এত খাও যে খেয়ে খেয়ে যেন বিরক্তি চলে আসে, আর খাবো না, দুধ অনেক হয়ে গেছে। কেননা প্রথম প্রথম খেলে ভালো লাগে, বেশি খেলে কিন্তু কোনো জিনিস ভালো লাগে না, তাই না? এই জন্যে কোনো কিছুর ইচ্ছা যেন শেষ না থাকে, তাই না? तो इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। तो बुद्धि योग शिव बाबा पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती हैं, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है, सगा बच्चा बनना है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। তো বাবা বলছেন যেরকম ব্রাহ্মণদের পৈতে হয় ওই রকম ভাবো যে আমার পৈতে হয়েছে, এবার পবিত্রতার ব্রত নিয়েছি, তাই না? আসল ব্রাহ্মণ হয়েছি, তো যে আসল পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা নেবে সে হবে গদ্দিনসী, সে হবে সিংহাসনধারী, তাই না? दूसरा, आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा बोलছেন सेवा करो সবাইকে। कांटे से कली, कली से फूल बनना, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। নিজেও কাঁটা থেকে ফুল হব আর সবাইকেও কাঁটা থেকে ফুল বানাব। नई झाड़ की कलम लगानी है, नए झाड़ की कलम लगानी है। নতুন চারা বাবার কাছে নিয়ে আসব, দেবী দেবতা চারা। वरदान, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, कर्मों की
गुह्य गति के ज्ञाता बन। धर्मराजपुरी की सजाओं से, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। विक्रमाजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप, लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में, जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप, उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए, इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन। सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो, और विक्रमाजीत बनो। तो बाबा आज के ताई खूब गभीर कथा बाबा आज के बोले दिए। तो विक्रमाजीत होते हबे, निजेर विकर्म सब विनाश करे नीते हबे, ताई ना। ओई जन्य बाबा बोले ना, जादेर संगे खराब करेछो क्षमा चाओ मने मने, ना होले कि हबे लास्ट समय धर्मराजपुरी हबे। तो धर्मराजपुरी केमन हय? लोकेरा बोले ना गरुड़ पुराणे, तेलेर कड़ाईते छाके हांटार मारे, ताई ना, कांटा बिच्छू सापे कामड़ाए, ताई ना। तो सेइगुलो कोनो उपरे हय ना, कोथाय हय? लास्ट समये एक एकटा दृश्य जा आमी करेछि सब आमार चोखेर सामने भासबे। एबार जदि आमी कारोर संगे सेई धरनेर कोनो बाजे काज करेछि, सेई एसे आमाके हंटर मारबे, सेई एसे आमाके आगुने पुड़ाबे, सेई एसे आमाके तेलेर कड़ाईते छाकबे।
তাই না? যমদূত কোনো আলাদা কেউ না, তাই না? সেই আত্মাগুলো অ্যাকচুয়ালি সেই আত্মা আসছে না, কিন্তু সেরকম সাক্ষাৎকার হবে। এটা অটোমেটিক ভগবানের সিস্টেম, তাই না? সেই আত্মাগুলো এসে, তাই না, অত্যাচার করবে লাস্টের সময়। আর সেই অত্যাচারগুলো আর কেউ দেখবে না, শুধু নিজে দেখবে আর নিজে চিৎকার করবে, নিজে কষ্ট পাবে যে ইস আমাকে এই করছে, আমাকে এই করছে, এই দেখ ও আমাকে এরকম বলছে, এই দেখ এত লোক আমার উপরে হাসছে, এই দেখ এই এই সব করছে, তাই না? এরকম সব পাগলের মতন চিৎকার করবে, তাই না? তো ধর্মরাজ পুরী সেই সব কিছু কোথাও উপরে নেই, সব এখানে। এই জন্যে বাবা বলে রোজেরটা রোজ ক্ষমা চেয়ে কমপ্লিট করো, যাতে লাস্টের সময়ে কারোর কিছু বলার থাকবে না, সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর আমি এক বাবার ইয়াদে চলে যেতে পারবো। যদি কিছুই বাকি থাকে, সে লাস্টের সময় ভূতের মতন, যমদূতের মতন দেখা দিয়ে আমাকে হান্টার মারবে, না হলে আগুনে জ্বালাবে, না হলে তেলের কড়াই ছাকবে, না হলে সাপে কামড়াবে, এইসব হবে, তাই না? আর মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ব্রেন খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? তাদের নাম করে করে বলে অনেকেরা, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছে বিকর্মাজিত হতে হবে, বাবার ইয়াদে সব চুক্তি করে নিতে হবে। স্লোগান, जो तन मन धन से, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, वही गले का हार बनते हैं, তাই না? তো যত বাবার কাছে সেবা দেব অত বাবার গলার হার হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চল, তো আজকে মেন হোমওয়ার্ক তো বাবা দিয়েই দিয়েছে, ভয় দেখিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, বিকর্মা জিত হতে হবে, না হলে সব এসে, তাই না, লাস্টের সময় একদম যমদূতের মতন ভয় দেখাবে, তাই না?